الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته الماهر بالقرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعبد فيه وهو عليه شاق فله أجران أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں بھائیوں دوستوں محترم خواتین معزز مائیں اور بہنیں عزیز بچیاں، بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے ہمارے شہر شیموگہ کے علماء، دانشور، فکرمند، ہمدرد اور صاحب ثروت احباب سب نے مل کر شہر کی ضرورت اور اس کے تقاضے کو سامنے رکھ کر مدرسہ قائم کیا ہے اور شہر کے مختلف طبقے یہاں سے فائدہ اٹھائیں، استفادہ کریں۔ اس کا ماشاءاللہ انہوں نے بہت عمدہ، بہت خوبصورت نظام بنایا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ جل جلالہ اس ادارے کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، جدوجہد قربانی دینے والے اور اس ادارے کو فرمان چڑھانے کے لیے جان مال تن من دھن لگانے والے تمام افراد کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا خیر نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہمارے شہر کی بچیوں کو بلکہ آنے والی نسلوں کو اس ادارے سے خوب فائدہ اٹھانے اور اپنے دامن کو علم سے بھرنے اور اپنی زندگی کو یہاں سے ملنے والے بہشتی زیور، جنتی زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، محترم خواتین، اللہ جل جلالہ نے دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ دنیا میں جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ان سب کو ان کی ضرورت کا علم ان کی پیدائش کے ساتھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاکی بیان کرو اپنے رب کی، بلند و بالا اونچے رب کی، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کی جو ضرورت ہے وہ ان کو دیا۔ کسی کو اڑنے کے لیے پر چاہیے تو پر دیا، کسی کو شکار کرنے کے لیے پنجے چاہیے تو پنجے دیے،
کسی کو تیرنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ دیا۔ مرغی اور بطخ دیکھنے کے اعتبار سے ایک ہی جیسا جانور ہے، لیکن مرغی کا زیادہ گزارا پانی میں نہیں ہوتا، بطخ کا زیادہ گزارا پانی میں ہوتا ہے، تو اس کو پانی میں گزرنے کے لیے اللہ نے چپو دیے، مرغی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے۔ اس کو اللہ بتاتے ہیں الذی خلق فسوى، جو پیدا کیا اور جو ضرورت ہے وہ دیا، والذی قدر فہدی، ایک راستہ بنایا اور اس راستے کی رہبری کی۔ زندگی گزارنے کا ہر ایک کے لیے ایک راستہ بنایا اور اس راستے کی رہبری، معاش کے اعتبار سے بھی معاد کے اعتبار سے، زندگی کی ظاہری ضرورتیں پوری کرنے کے اعتبار سے بھی، اور اپنی آخرت اپنے اللہ کو یاد کرنے کے اعتبار سے بھی۔ چوزا انڈے سے باہر نکلتا ہے اور نکلنے کے فوراً بعد اسے کوئی انگلی پکڑ کے چلنا نہیں سکھاتا، وہ پہلے رینگتا نہیں ہے، آہستہ آہستہ دیوار پکڑ کے کھڑتا نہیں ہے، بلکہ انڈے سے نکلتے ہی فوراً چلتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے، دانا چگتا بھی ہے، دانے اور کنکر کا فرق اسے معلوم ہے، اور اتنا ہی نہیں، نارمل کنڈیشن اور ایمرجنسی سچویشن کے عام حالات اور خطرے بھرے حالات، ان دونوں کا فرق اس کو معلوم ہے۔ وہ عام حالات میں ماں سے دور دانا چگتا ہے، اور جب اوپر سے کوئی کوا چیل وغیرہ اڑنے لگے تو وہ چوزا دوڑ کر آتا ہے، ماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے۔ اس کو اتنا سب کچھ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی قدر فہدی، کہ زندگی کی راہ بنائی اور اس کی ہم نے رہبری کی۔ چھوٹی سی چونٹی اپنا ایک ایک دانہ لے جا کر زمین کے اندر گھر بنا کر اس میں ذخیرہ کرتی ہے۔ زمین کے اندر جو دانہ ذخیرہ کیا جاتا ہے تو زمین میں نمی ہوتی ہے، تھیم ہوتا ہے نمی، زمین کی نمی دانے کو چند ہی دنوں میں موڑ بنا دیتی ہے، وہ دانا دانا نہیں رہتا بلکہ وہ دانا موڑ میں بدل جاتا ہے۔ اللہ نے چونٹی کو اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ دانا لے جا کر جیسے اٹھایا ویسا دانا لے جا کر وہ اسٹور نہیں کرتی، وہ دانے کو دو ٹکڑے کر دیتی، کھوڑ دیتی، کھوڑ کر اس کو اسٹور کرتی ہے کہ اب یہ دانا پھوٹ گیا، ٹکڑے ہو گیا، یہ موڑ نہیں بنے گا۔ یہ سمجھ اللہ نے جی چونٹی کو عطا فرمائی۔ تو دنیا کی چھوٹی بڑی سب مخلوق اپنی زندگی کی ضرورت سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا چونٹیوں کا اسکول جی نہیں ہے، کہیں پرندوں کا اسکول نہیں ہے، کتوں کا اسکول نہیں ہے، بلیوں کا اسکول نہیں ہے، ہاتھیوں کا اسکول نہیں ہے، شیروں کا اسکول نہیں ہے۔ ان کی فطرت سے ہٹ کر کچھ اور ان کو اگر سکھانا ہو تو تب اسکول میں ڈالنا پڑتا ہے کہ شیر کو شکار کرنا ہے، اب شکار سامنے آنے کے باوجود شیر شکار نہ کرے بلکہ ان کے سامنے کتے کی جیسا دم کھلا کر گرے تو وہ سکھانا پڑتا ہے اس کو جی شیر کو شکار کرنا سکھانا نہیں پڑتا، اس کی فطرت کے خلاف جو کرنا ہے وہ مجھے سکھانا پڑتا ہے۔ اس کی فطرت اللہ نے سکھا کر اس کو پیش کی۔ اسی کے مقابلے میں ہم انسان کو دیکھیں، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس چھوٹے سے بچے کو دودھ پینا بھی نہیں آتا۔ ہمارے گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں،
अपनी उंगली में शहद लगाकर बच्चे के मुंह में वो उंगली 2-4 मरतबा दाखिल करके निकालती है, तो तब उस बच्चे को चूसना आता है। उससे पहले वो बच्चा चूसना भी नहीं जानता। उसके बाद वो माँ से दूध पीना उसको समझ में आता है। हम जितने यहाँ बैठे हैं, मर्द हो औरतें हो, सर ने मिट्टी में खेल कर मिट्टी खाई है। मिट्टी में खेलना, मिट्टी खाना, दरवाजे दीवारों की करना, दीवारों में से मिट्टी निकालना, जी खा लेना, ये सब की आदत नहीं है। आज भी बच्चे ये सब कुछ करते हैं। ये बच्चे को ये फर्क, इंसान के बच्चे को ये नहीं मालूम है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये इंसान के बच्चे को सिखाना पड़ता है, इब्तिदा से लेकर इम्तिहान तक हर चीज सिखाना पड़ता है। इसीलिए अरबी का मशहूर मकौला है, अरबी में कहते हैं अल इल्मु मिनल महदी इलल लहद। बच्चे इंसान को माँ की गोद से सीखना पड़ता है, कब्र में जाने तक सीखते ही रहना पड़ता है। कब्र में जाने तक भी उसको सीखते ही रहना पड़ता है। कोई उम्र का हिस्सा ऐसा नहीं है जहां उसे सीखना ना पड़े। हर जमाने में कोई नई चीज उसके सामने आती है और उसको सीखना पड़ता है। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को भी सीखना पड़ता है। आज का नया दौर है, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले बड़ी बड़ी डिग्रियां जो हासिल कर चुके हैं और आला आला ओहदों पर जो फायज हैं, आप उनसे मालूम करें, उनको उनकी कंपनियों में उनकी जिस जगह पर वो काम करते हैं, उनको हर 4 महीने 6 महीने के बाद उनको कहा जाता है कि आप अपने आप को अपडेट करें। जी, आप अपने आप को अपडेट करें। ये अपडेट लफ्ज पहले आम नहीं था, लोगों को मालूम नहीं था अपडेट क्या होता है। जब से मोबाइल आया है और मोबाइल में बार बार एप्लीकेशंस अपडेट करना पड़ता है कि पुराना हो जाता है एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन नया फिर उसको नए तौर से वो तैयार करते हैं, तो हम बार बार अपडेट का बटन दबा दबा कर वो एप्लीकेशंस अपडेट करते हैं। तो हमें भी पता चला कि पुराने को नया करना, यानी नया नॉलेज, नया इल्म, नई तरक्की, टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है उसकी मालूमात हासिल करने को कहते हैं अपडेट करना। तो आप मालूम करें, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग फाइज रहते हैं, उनको कंपनियों की तरफ से और सरकारी ओहदों पर रहने वालों को सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि आप अपने आप को अपडेट करें। यानी मतलब क्या, इस ओहदे पर रहते हुए नई जो चीजें आ गई है उसको सीखें, उसकी मालूमात हासिल करें। हम बहुत ऊंची डिग्री पर बहुत ऊंची जगह पहुंच चुके हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हो और आला दर्जे का सर्जन बन चुका हो तो भी नहीं चलेगा, उनको भी अपडेट होते रहना पड़ता है। नई नई चीजें आ जाती हैं बाजार में, जी फील्ड में, तो उसको मालूम करना पड़ता है। हमारे यहाँ औरतों में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत है। किसी घर में गई, वहां देखा नए किस्म का मीठा बना है, जी तो वो नए किस्म का बना हुआ मीठा देखकर खाकर घर वालों से, घर की औरतों से हमारी औरतें पूछ लेती हैं ये कैसा बनाते हैं, थोड़ा सा नोट कर लेती हैं। घर को वापस आने के बाद 2 दिन 4 दिन हफ्ते 15 दिन के बाद वो मीठा बनाने की कोशिश करती हैं। और जब वो मीठा बनाने का मौका आता है तो जी वहां जितना समझ के आई थी वो तो ठीक है, अब बनाते वक्त पर भी कुछ समझना जरूरी होता है। तो आजकल सहूलत है, मोबाइल नंबर से फोन लगा देती हैं और बनाना शुरू करते वक्त पर पूछ के बनाती हैं, अभी तेल डाला है इसके बाद क्या डालना, जी उसके बाद क्या करना, ये सब जो है पूछ के करती हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि सीखना ये इंसान की फितरत में दाखिल है। और जो
سیکھتا نہیں ہے پھر وہ انسان نہیں رہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ انسان سے جانور کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے سیکھتے رہنا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اسے سیکھتے رہنا چاہیے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ عربی کا محاورہ ہے العلم من الماء الى اللحد، ماں کی گود سے سیکھنا شروع کرنا چاہیے اور مرتے دم تک سیکھتے ہی رہنا چاہیے۔ تو علم انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر اندھیرا ہے، علم ہی روشنی ہے۔ اور علم کی تقسیم صحیح نہیں ہے۔ علم کی تقسیم دنیا کا علم، دین کا علم، بلکہ کچھ علم ایسا ہے، دنیا کا ہر علم ضروری ہے۔ دنیا میں جتنے علوم رائج ہیں ان میں سے ہر علم ضروری ہے۔ جی، گھروں کی تعمیر کا علم ضروری ہے، کپڑے سینے درزی کا علم ضروری ہے، جی میڈیکل سائنس علاج معالجے کا علم ضروری ہے، انجینئرنگ کا علم ضروری ہے، جی گاڑی چلانے کا علم، ڈرائیونگ کا علم ضروری ہے، گاڑیاں بنانے کا علم ضروری ہے۔ دنیا میں جتنے علوم رائج ہیں وہ سارے علوم ضروری ہیں۔ کسی علم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غیر ضروری ہے، سب علم ضروری ہیں۔ اگر کوئی علم دنیا میں ختم ہو جائے گا تو پھر مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی۔ ابھی پرانے زمانے میں جی یہ جو آج کل ڈاکٹری کا علم ہے، میڈیکل سائنس، یہ پرانے زمانے میں نہیں تھا۔ پرانے زمانے میں حکمت تھی، یونانی طب، یونانی جی علاج معالجے کا سلسلہ تھا۔ آج آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہا ہے، بہت گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں، اور وہ گنے چنے لوگ بھی جی یونانی علم کو ساتھ میں انگریزی میڈیسن کے علم کے ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ لوگوں کی طبیعت، لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا کہ وہ زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے، تو یہاں جلدی فائدہ ہوتا ہے تو یہ اور وہ مکس کر کے کام چلاتے ہیں۔ تو آج کل جو ماشاءاللہ BA پڑھتے ہیں یا الگ الگ علوم حاصل کرتے ہیں، میڈیکل کے جو دوسرے یونانی کا اور پھر ہومیوپیتھک کا اور ایسے جو دوسرے علوم پڑھتے ہیں، وہ بھی ایلوپیتھک کے بغیر علاج نہیں کرتے ہیں، ایلوپیتھک کے ساتھ ہی علاج کرتے ہیں۔ تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ پرانا جو حکمت کا علم تھا وہ ختم ہو گیا، بہت حد تک ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ جی اس وجہ سے ختم ہو گیا کہ وہ علم جب دوسروں تک نہیں پہنچایا گیا، حکماء نے اس کو راز بنایا۔ ایک ایک دوا کا جو پورے کا پورا اس کا مرکبات، دوا کیسے بنتی ہے، کیا کیا ڈال کر دوا بنائی جاتی ہے، وہ کیا بنایا، اس کو انہوں نے راز بنایا، اور اس راز کو اپنے پاس چھپایا، اور جب راز بنا کر اس کو چھپایا تو پھر وہ علم ان کے مرنے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں یہ بات صاف لکھی ہے۔ آپ فرماتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کو راز مت بناؤ، اس لیے کہ علم راز بنے گا تو ضائع ہو جائے گا۔ تو علم راز بنے گا تو ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا کا ہر علم ضروری ہے، کوئی ایک علم بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ غیر ضروری ہے، ہر علم ضروری ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ڈاکٹر بننا چند افراد کے لیے ضروری ہے، ہر فرد کا ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے۔ انجینئر چند افراد کا بننا ضروری ہے، ہر آدمی کا انجینئر بننا ضروری نہیں ہے۔ گاڑی چلانا، ڈرائیونگ چند لوگوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ گھر میں ایک آدمی گاڑی چلانے والا ہو تو پورے لوگوں کا سفر ہو سکتا ہے۔
मोहल्ले में शहर में चंद दर्जी हो तो सारे शहर वालों के कपड़े सिल सकते हैं। तो शहर में चंद डॉक्टर हो तो तमाम शहर के बीमारों का इलाज हो सकता है। शहर में चंद मेहमान और चंद मेस्त्री और चंद इंजीनियर हो तो सारे शहर वालों के घर बन सकते हैं। शहर में चंद इलेक्ट्रिशियन हो तो सब घरों में लाइट जल सकती है। लेकिन एक इल्म है जिसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो चंद लोगों के लिए जरूरी है, बल्कि वो इल्म ऐसा है जो मर्द के लिए जरूरी है, औरत के लिए जरूरी है, बच्चे के लिए जरूरी है, जवान के लिए जरूरी है, बूढ़े के लिए जरूरी है, ताजिर के लिए जरूरी है, काश्तकार के लिए जरूरी है, मजदूर और मुलाजिम के लिए जरूरी है, शहरी के लिए जरूरी है, देहाती के लिए जरूरी है, पढ़े लिखे के लिए जरूरी है, अनपढ़ के लिए जरूरी है, अंधे के लिए जरूरी है, बीना के लिए जरूरी है, बहरे के लिए जरूरी है, बोलने वाले के लिए जरूरी है, गूंगे के लिए जरूरी है, सब के लिए जरूरी है। एक इल्म ऐसा है जो सब के लिए जरूरी है, जिसमें इस्तिस्ना नहीं है, जिसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, इस्तिस्ना नहीं, हर एक के लिए जरूरी है, सबको सीखना पड़ेगा। वजू का तरीका हर मुसलमान को सीखना पड़ेगा, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो। नमाज का तरीका हर एक को सीखना पड़ेगा, कुरान हर एक को सीखना पड़ेगा, जिंदगी के जरूरी मसाइल हर एक को सीखने पड़ेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस की तकरीबन तमाम किताबों में ये रिवायत नकल की गई है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला नमाज असर पढ़े और नमाज असर पढ़कर बाहर आए तो मदीने का एक मकाम था, एक हिस्सा था जिसको चौपाल कहते हैं, मतलब जहाँ लोग जमा होते हैं, चबूतरा रहता है, लोग वहां बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं, जमा होकर कुछ न कुछ करते रहते हैं, वहाँ तज़किरे इधर उधर के ये सब चलता है। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे, आपने अपने गुलाम को, खादिम को इशारा किया तो खादिम एक लोटा पानी लेके आया। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस चबूतरे पर बैठकर वजू किया और वजू से फारिग होकर सब लोग जितने अतराफ थे सब के सब खड़कर हजरत उस्मान को वजू करता हुआ देखने लगे। जब हजरत उस्मान वजू से फारिग हो गए तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने सामने खड़े हुए, अतराफ खड़े हुए तमाम लोगों को ये सुनाया, देखो मैं अभी असर की नमाज पढ़ा के आया हूँ, मेरा वजू पूरा नहीं था, मेरा वजू बाकी था, लेकिन मैंने तुम सब के सामने इसलिए वजू किया ताकि पता चले कि अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही वजू फरमाया करते थे। मैं तुम्हें वजू का तरीका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू का तरीका मैं तुम्हें बताना चाहता था, इस वजह से मैंने वजू किया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू का तरीका आज भी सीखने की जरूरत है जी, बहुत सारों को सीखने की जरूरत है। इसलिए कि वजू के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू के जो आपका जो तरीका हदीस की किताबों में बयान किया गया, उसमें दो लफ्ज भी मिलते हैं, इस्तिंशाक, इस्तिंसाक। इस्तिंशाक, इस्तिंसाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक कैसे साफ करते थे? हम लोग क्या करते हैं, मुंह पर पानी मारकर ये समझते हैं कि इसी में गोया नाक धोने का भी सुंदर अदा हो। ये इस्तिंशाक, इस्तिंसाक दो लफ्ज हदीस की किताबों में आते हैं कि पानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक के अंदर लेते थे और फिर नाक झाड़कर नाक साफ करते थे। तो इसका गोया तरीका भी सीखने की जरूरत है। बहुत सारों ने वजू ही नहीं सीखा है, हम सब वजू कर रहे हैं जमाने से, बरसों से, लेकिन वजू का तरीका भी हमने अभी तक सही तरीके से नहीं सीखा है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, उसके लिए छोटी सी मिसाल, उसको
حدیث کے اندر 2 لفظ ہیں کہ ناک جو صاف کی جائے یا ناک میں پانی لینے کا جو لفظ ہے، یعنی ناک میں پانی لینے کی جو سنت ہے، اس سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے طریقے میں 2 الفاظ ہیں، استنشاق، علماء یہاں بیٹھے ہیں تو معلوم ہے استنشاق اور استنصار ہیں۔ استنشاق کسے کہتے ہیں، استنصار کسے کہتے ہیں، اس کو کیسا کرنا چاہیے۔ اسی لیے بہت ساری حدیثیں جن کو حدیث مسلسلات والی حدیث کہا جاتا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنا کر مصافحہ کیا، ان کے شاگرد نے حدیث سنا کر مصافحہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی کی حدیث ہم سنتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک درخت کے پاس گئے، پتے جھڑ گئے تھے، اس کو پکڑ کے اور ذرا سا ہلایا تو اور تھوڑے سے پتے جھڑ گئے، تو حضرت سلمان فارسی نے شاگرد سے پوچھا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے پوچھا بتا دیجئے کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تشریف لائے اور پتجھڑ کا موسم تھا، آپ نے بھی ایک ڈالی پکڑ کے ہلائی، اس کے پتے جھڑ گئے، پھر حضور نے مجھ سے پوچھا یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کو کہتے ہیں مسلسلات ہیں، کہ استاد نے کیا، پھر ان کے شاگرد نے ویسے کیا، ان کے شاگرد نے ویسے کیا، اور ایسے وہ چلتے چلتے آج تک آئی، قریب کے زمانے تک۔ اب وہ مسلسلات ختم ہو گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا تو استاد نے مصافحہ کیا، بہت مشہور روایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک کیسا پڑھتے تھے؟ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ تو پاکے مدن کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے، تو کیسا کھینچ کر پڑھتے تھے؟ اما جان عائشہ نے سکھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریک بالشفتین بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ رسول اللہ پر جب وحی اترتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وحی اترتے وقت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل قرآن لے کے آتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ کہیں قرآن میرے سینے سے نکل نہ جائے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے پڑھتے تھے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھا؟ وہ ابتدائی زمانہ جب حضور پر شروع میں وحی اتری تھی، شروع میں جب وحی اتری تو حضرت ابن عباس نہیں تھے، حضرت ابن عباس تو دیر سے آئے، مدینہ پاک کو دیر سے آئے۔ تو حضرت ابن عباس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہوئی، اس وقت پر تو حضرت ابن عباس پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جی، وہ بعد میں پیدا ہوئے، دیر سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے صحابہ نے دیکھا اور پھر ان صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے ایک استاد جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابن عباس کو بتایا، حضرت ابن عباس نے ان کے شاگردوں کو بتایا۔ تو تحریک بھی شفتین کہتے ہیں، یعنی ہونٹ ہلانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہلاتے تھے؟ وہ استاد اپنے شاگرد کو ہلا کے دکھاتے تھے۔ وہ مسلسلات بھی تحریک شفتین بول کر ایک حدیث ہے جو بخاری شریف میں ہے، اور وہ روایت شاگردوں تک پھیلتی بھی آئی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث کا ہر عمل بھی وہ سکھایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر کے سکھایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے سکھائی، آپ نے نماز پڑھ کے دکھایا، ایسا نماز پڑھ کے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں احناف والی نماز، وہ ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ کی روایتوں سے ملتی ہے، تو وہ ابو وائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ نماز کیسا پڑھنا چاہیے۔ تو یہ سب باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ علم جو ہے وہ سیکھنے کی چیز ہے۔ نماز سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے۔
रुकू कैसे करना चाहिए, नमाज में कैसे खड़ना चाहिए, सजदा कैसे करना चाहिए, ये सब सिखाया जाना चाहिए। और ये सब सीखने की चीज है। हम सब, हमारा दीन, अल्लाह माफ फरमाए, हमारा दीन देखा देखी का दीन हो गया है। हम दूसरों को जो करता देखते हैं हम भी वैसा ही करने लगते हैं और समझते हैं कि यही दीनदारी है। जी, कि यही दीनदारी नहीं है, बल्कि दीन को हमें उन दीन वालों से सीखना पड़ेगा। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि देखो किससे दीन सीख रहे हो। जी, तुम किससे दीन सीख रहे हो, इसको जरा देखो, उनको भी आता है कि नहीं आता है, उनको आता है या नहीं आता। देखो, जिनको आता है उनसे सीखो। जमात में गए सीख जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमात में जाकर जो सीख जाए वो तो कम इल्म के साथियों से सीख जाए। वापस आने के बाद उलमा से सीखने की जरूरत है। वापस आने के बाद फिर उलमा के पास बैठकर सीखें, उनसे मालूम करें कि नमाज का क्या तरीका। हम ये बिहिश्ते ज़ेवर हमारी औरतें पढ़ती हैं, तो हज़रत हकीम उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नमाज का तरीका सिखाया है। सजदे के मसाइल हैं कि औरतों को सजदा कैसा करना चाहिए, जी, सजदे में सजदे से उठकर कैसा बैठना चाहिए, फिर सजदे में कैसा जाना चाहिए, ये रुकू कैसा करना चाहिए। अल्लाह माफ फरमाए, बहुत सारी ख़वातीन रुकू ऐसा करती हैं कि रुकू ही नहीं होता। जी, रुकू में जितना झुकना चाहिए उतना झुकने के बजाय सिर्फ क़ियाम में से थोड़ा सा झुक जाती है और उसको रुकू नहीं कहा जाता। और अगर रुकू नहीं हुआ तो नमाज का एक फर्ज नहीं हुआ, रुकू नहीं हुआ, और अगर नमाज का रुकू अदा नहीं हुआ तो नमाज अदा नहीं हुई। जी, ऐसे ही सजदा, ये सजदा कैसे करना चाहिए, सजदे में कितना झुकना चाहिए। जी, तो ये सब चीजें सीखने की, जो वजू का तरीका सीखे, नमाज का तरीका सीखे, और ये सीखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। हर एक को सीखना चाहिए कि हर मुसलमान इनमें से एक एक चीज को सीखे। हमारा दीन सीखा सीखी का दीन है, हमारा दीन देखा देखी का दीन नहीं है कि दूसरों को करते देखा हमने वैसे कर लिया। जैसे आमतौर से ईद की नमाज में देखने का इत्तेफाक होता है कि कुछ लोग साल में एक दफा आने वाले, वो जब ईद की नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नजर बाजू वाले पर रहती है। वो हाथ उठा रहा है तो ये हाथ उठाते हैं, वो हाथ छोड़ रहा है तो ये हाथ छोड़ते हैं। बाजू वाला भी एल्बो रहा तो उसे खुद नहीं मालूम कब उठाना कब छोड़ना। तो फिर हमारी नमाज का क्या हाल होगा। मैं अक्सर मिसाल देके अर्ज करता हूँ, लोग आजकल तो अल्लाह का करम है, बहुत बड़ी तादाद उम्रे में जा रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग उम्रे को जा रहे हैं। छोटे छोटे गांव से 50 आदमी 100 आदमी उम्रे को जा रहे हैं, लेकिन आम तौर से उम्रे को जाने वाले उम्रा करने का तरीका नहीं सीखते, बगैर सीखे के चले जाते हैं। दो हाजी साहिबान मिल के चल रहे थे, एक हाजी साहब की चप्पल की पट्टी टूट गई तो चप्पल की पट्टी संभालने सुधारने के लिए नीचे झुके, साथी जो है वो उनकी मदद करने के लिए नीचे झुका। पीछे आने वाले ने समझा झुक जाना क्या की इबादत है, तो उन्हें भी आता था झुक गया। तो इसे क्या बोलते हैं, देखा देखी, तो दूसरे को करते देखा इन्होंने भी कर लिया। एक हाजी साहब मस्जिद हराम में गुजर रहे थे, पैर फिसला तो संभलने के लिए उन्होंने सुतून पकड़ लिया, सुतून पर हाथ रखकर संभल कर गुजर गए। पीछे वाला देखा हाजी साहब ये माशाल्लाह सुबेदारी है, क्या की सुतून में है, उसके रास्ते ठीक हो गए हैं। तो पीछे आने वाला उसे जो है दरवा सिर्फ छिया नहीं बल्कि जरा हाथ लगा तो हाथ रगड़ को गुजर गए। उसके पीछे वाले ने देखा कि 2 आदमियों ने छिया है तो कोई खास बात है, तो पूरा रुमाली सीधा कर गया। ये सब मनाजिर वो है जो हम हज में देखते हैं, उम्रों में देखते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए कि वो सीखा सीखी नहीं बल्कि देखा देखी करते हैं। तो हमारा दीन देखा देखी का दीन नहीं है, हमारा दीन सीखा सीखी का दीन है।
کہ ہمیں دین کی ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہے، کہ ہر چیز سیکھی جائے، ہر چیز معلوم کی جائے، ایک ایک چیز سیکھنا، بتانا، سکھانا، اس کا رواج ڈالنے کی ضرورت ہے، یہ سیکھنے سکھانے کا رواج ڈالا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چند دنیا کا ہر علم ضروری ہے اور ہر علم سیکھنا چاہیے، لیکن وہ چند لوگ سیکھنے کافی ہیں، سب کو سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن دین اور دین کی بنیادیں یہ ایسی ہیں کہ جو چند افراد سیکھنے تو کافی نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو یہ دین کی بنیادی باتیں ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے میں نے کیا غسل، وضو، نماز، غسل کس سے ٹوٹتا ہے، وضو کس سے ٹوٹتا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم پڑھتے تھے دارالعلوم سبیل الرشاد میں، تو رمضان کے بعد سال کے درمیان میں جماعتیں جاتی عشرے کی، 10 دن کی جماعت جاتی تھی، بچے جماعت میں جاتے، واپس آتے، واپس آنے کے بعد ہم سب ساتھی مل کر بیٹھتے، جانے کے بعد کچھ نہ کچھ واقعات، کوئی نہ کوئی خاص قصہ پیش آتا، وہ ایک دوسرے سے سنتے، سناتے، کھیلتے، ہنستے کرتے۔ تو ہمارے ایک ساتھی جماعت میں گئے بنگلور شہر کے قریب کے ایک قریے میں، ان کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز تھی، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے وہ تو ان کو آگے بڑھا دیا۔ عام طور سے امام نہیں ہوتے تھے تو مسجدوں میں ان کو آگے بڑھا دیا، تو وہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، بہت اچھی آواز تھی، سورہ فاتحہ بہت اچھے عمدہ انداز میں پڑھی۔ تو پیچھے جو مؤذن صاحب کھڑے تھے انہوں نے کہا آواز بہت اچھی ہے، سورہ رحمان پڑھی ہے۔ مطلب مؤذن ہو، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی نہیں معلوم ہے، مطلب نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے یہ بھی تو معلوم ہونے کی ضرورت ہے۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، دین کی ضرورتیں ہیں، ان کا معلوم کرنا، جاننا، سیکھنا آج دنیا کی یعنی اس زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک ماحول بھی دین کی بنیادوں پر پختہ کیا جائے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت میں پوری فکر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں، ابھی سے بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت امام حسن یا امام حسین مسجد نبوی میں زکوٰۃ صدقے کے کھجور رکھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کھجور کا ڈھیر پڑا ہے، اور حضرت حسن یا حسین دو میں سے کوئی وہ اٹھا کے منہ میں کھجور ڈال رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کخ کخ، بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ تھوک دو۔ پھر ان کے تھوکنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی سادات ہیں اور ہمارے لیے یہ مال حلال نہیں ہے، پاک نہیں ہے، یہ مال کی گندگی ہے اور ہمارے لیے گندا مال درست نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے کو اتنی بڑی بڑی باتیں سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، اس موقع پر جو بات پیش آئے، ضرورت پیش آئے، اس موقع پر اس چیز کو ذہن میں ڈال دینے سے وہ ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے، وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ آج بہت بڑی کمزوری جو ہم سب کی ہے وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کی کمزوری ہے، کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کے معاملے میں بہت زیادہ لاپرواہ ہیں، بہت زیادہ ڈھیلے ہو چکے ہیں۔ اور تربیت بھی ہماری کیسے ہوتی ہے؟ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہماری تربیت کا انداز کیا ہے؟ ہم اپنے بچے کے ہاتھ میں 5 روپے 10 روپے کا سکہ نوٹ دیتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں 5 روپے کا نوٹ دیا تو 5 بار بولتے ہیں، 10 روپے کا نوٹ دیا تو 10 بار بولتے ہیں،
संभाल को रखना, घट पकड़ को रखना, भी संभाल को रखना, घट पकड़, चिल्लर ख्याल से लेकर आना, ये जो बार बार बच्चों के सामने बेख्याल रखना, घट पकड़ना, संभाल को रखना, ये पैसों के बारे में जो हम बोलते हैं तो बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि जिंदगी में ख्याल रखने, संभाल के रखने, घट पकड़ को रखने की अगर कोई चीज है तो वो पैसा है। और वो पैसे का तो अल्लाह का फजल है, हमारा सिखाया हुआ सबक हमारे बच्चों को इतना अच्छा याद है कि पैसा तो नहीं छोड़ते हाथ से जी, संभाल कर रखते हैं, घट पकड़ कर रखते हैं जी, वो हाथ से जाने नहीं दे। बाकी दुनिया की हर चीज हाथ से चले जाए उसका फर्क नहीं पड़ता है। आम तौर से बहुत सारी खवातीन शिकायतें करती हैं, कहते हैं हमारा बच्चा बहुत जिद्दी हो गया, नाम का असर हो गया। कहते हैं नाम का असर हो गया, क्या नाम है तो अलग अलग नाम सुनाते हैं। किसी बच्चे का नाम उमर रख दिया हो और वो बच्चा जरा जिद करे तो कहते हैं उमर नाम का असर हो गया। उमर नाम का असर जिद नहीं है, ये गलत तस्वीर है कि नाम की वजह से बच्चा जिद्दी हो गया। बच्चा नाम की वजह से जिद्दी नहीं होता है। बच्चा जब छोटा होता है, गोद में रहता है, वो बच्चा टेप रिकॉर्डर है, उसमें टैप हो रहा है। आप जो स्क्रीन पर सामने वो जो लड़ाइयां देख रही हैं, वो जो विषम वो जो कुछ हो रहा है, वो सारे मनाजिर जो आप देख रहे हैं, वो मनाजिर ये बच्चों के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रहा है। 2 साल 2.5 साल के बाद जब वो बच्चा वो मंजर देखकर जो रिकॉर्ड हुआ था, वो रिकॉर्ड के बाद प्ले बटन जब दबता है और वो बाहर निकलने लगता है तो तब हमें पता चलता है कि बहुत जिद्दी हो गया। तो वो जिद्दी नाम की वजह से नहीं हुआ है, वो जिद्दी वो रिकॉर्डिंग की वजह से हुआ है। हमने जो उस रिकॉर्डर में जो रिकॉर्डिंग की है वो रिकॉर्डिंग ही देखी है, क्या वो सब जो निकल रहा है तो हमें लगता है कि बहुत गलत हो रहा है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों की दीनी ईमानी तरबियत के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। खास तौर से भी हमारी बच्चियों को पहनाए जाने वाले लिबास, हम समझते हैं स्लीवलेस स्कर्ट्स छोटी बच्चियां पहन ले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो बच्ची के दिल में जब बड़े होने के बाद वो स्लीवलेस नहीं पहनाया जाता, वो स्कर्ट्स नहीं पहनाए जाते तो बच्ची के दिल में अरमान होता है वो जो बचपन में पहनते थे कभी वैसा भी तो पहने, कि वो तरबियत का असर हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों को बच्चे समझकर उनकी तरबियत में गफलत और लापरवाही करना उनकी जिंदगियों को बर्बाद करना है। इसलिए आपसे अर्ज किया जाता है कि बच्चों को बुनियाद से दीन देना, इब्तिदा से दीन देना, फिर उस इब्तिदा से दीन के साथ साथ उनको दीन के साथ में परवान चढ़ाना। और दीन और ईमान, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये ईमान और इस्लाम ये जी इब्तिदा और बचपन की जिंदगी की सिर्फ जरूरत नहीं है, ये तो अल-इल्म मिनल महदी इलल लहद, कब्र में जाने तक बहुत सारी चीजें हमें सीखना पड़ता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बड़ी ताकत के साथ फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तअल्लमुल कुरान व अल्लिमुहुन नास और तअल्लमुल फराइद व अल्लिमुहुन नास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान सीखो और सिखाओ, कुरान सीखो और सिखाओ, फराइज सीखो और सिखाओ। फराइज का मतलब हम समझते हैं वजू गुस्ल के फराइज हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तअल्लमुल फराइज फरमाया उससे मुराद वजू गुस्ल के फराइज नहीं है, उससे मुराद मीरास के मसाइल हैं कि किसी भी आदमी के दुनिया से चले जाने के बाद उसके माल को कैसा तकसीम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको सीखो सिखाओ। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, उलमा को छोड़कर भी मैं अगर किसी से पूछूं कि भाई अगर बाप का इंतकाल हो जाए
تو یہ बाप मरने वाले मर्द की बीवी को कितना मिलेगा हिस्सा, मर जाने वाले जी साहिब मैयत जो दुनिया से चले गए मरहूम, उन मरहूम की बीवी को क्या मिलेगा? बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, उनके माँ बाप को कितना मिलेगा अगर उनके माँ बाप जिंदा है, नहीं मालूम, हमने सीखा ही नहीं, किसी से पूछा ही नहीं, किसी से मालूम ही नहीं किया। जी अल्लाह के रसूल फरमा रहे ताल्लमुल फराइद व अल्लिमूहुन नास, फराइज यानी मीरास के मसले सीखो और लोगों को सिखाओ। और आगे का जुमला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का जुमला जो इरशाद फरमाया वो सुनने की चीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी मक़बूज़, फरमाया मैं दुनिया से चला जाऊंगा, इसलिए मेरे दुनिया से चले जाने से पहले सीखो, दूसरों को सिखाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितन वाली जितनी हदीसें हैं उन तमाम हदीसों में ये बात रसूलुल्लाह ने बार बार इरशाद फरमाई है, सयुक़बलुल इल्म दुनिया से उठा लिया जाए। अब ये मीरास का इल्म वो बहुत कम लोगों को मालूम, बहुत कम लोग जानते, क्योंकि जानते नहीं नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज का तरीका मालूम है, इस वजह से लोग नमाज पढ़ते, माशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करते, नमाज सही पढ़ने की कोशिश करते हैं, नमाज के मसाइल मालूम, ये सीखा है। चूंकि किसी के इंतकाल के बाद माल को कैसा तकसीम करना सीखा नहीं, इस वजह से जो जिस पर काबिल रहता है समझता ये मेरा ही है, मेरे बाप का है तो मेरा ही है जी। और आम तौर से लोग ये समझते हैं बाप के साथ भी 2 बेटे थे, 4 बेटे थे, पहला बेटा बड़ा हो गया या दूसरा बेटा जो है वो घर से अलग हो गया, कोई एक बेटा एक आध बेटा वो बाप के साथ में कारोबार में शरीक हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बाप कमजोर पड़ता है, बेटा माशाल्लाह जवान होने लगता है और बाप की ही दुकान से, बाप के ही कारोबार से बाप ने घर नहीं बनाया था, बेटा बना देता है जी। तो ऐसा होता है, तो बाद में चलकर ये दावा होता है कि सब तो मैंने ही किया, घर मैंने ही बनाया जी, ये सब मैंने ही संभाला, ये सब कुछ मैंने ही किया। तो हालांकि वो जो बाप का शुरू किया हुआ कारोबार है उस कारोबार से आपने किया, बाप ने बीज डालकर दरख्त उगाया था, तो 8 साल के बाद दरख्त फल देता है, तो 8 साल 4-5 साल शुरू के बाप ने मेहनत की, कोशिश की, 6वें साल आप शामिल हुए, 7वें 8वें साल में फल मिलने लगा, तो आपने समझा कि मैंने ही सब कुछ किया है। वो 6-7 साल तक वो जो दरख्त को संभाला गया वो तो असल जमाना है, तो वो दरख्त ही बाप का है। वो बाप के दरख्त को जो पानी देने के बाद वो फल जो मिलेगा वो आपकी मेहनत का समरा नहीं है, वो बाप की मेहनत का समरा होता है। तो अलग अलग मसाइल होते हैं, ये सब जिंदगी की जरूरतें आज नहीं मालूम होने की वजह से लोग बेटियों का हक नहीं देते। हर बाप के दिल में यही ख्याल है शादी में दे दिया और क्या देना, ये लोग समझते हैं कि बच्चियों को शादी में दे दिया, बहुत दे दिया शादी में, अब क्या देना, तो जो कुछ देना होता है वो बेटों को दे देने की फिक्र में रहते हैं, बेटियों को देने की फिक्र नहीं रहती। ये कि बाप जो है दुनिया से चले गए तो बेटा जो है सारी बहनों का माल वो दबा के बैठ जाता है, और आकर बहनें पूछे तो बेटा भी भाई भी यही बोलता है बाबा शादी में दिए ना और क्या देना। तो ये सब बातें इसलिए चलती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ताल्लमुल फराइज़ व अल्लिमूहुन नास, तो फराइज़ भी सीखो। फराइज़ का मतलब माल किसको कितना जाना चाहिए, कैसा पहुंचना चाहिए, किसी के भी दुनिया से चले जाने के बाद उनका माल कैसा तकसीम करना चाहिए, और एक जिंदा आदमी क्या अपने माल को अपने बच्चों में जी कमोबेश दे सकता है या नहीं दे सकता, बेटी को कम बेटे को ज्यादा, या एक बेटे को कम एक बेटे को ज्यादा, ऐसा दे सकता है नहीं दे सकता, ये सब मसाइल हैं और ये सब चीजें जिंदगी की जरूरतें हैं, और इन सब जरूरतों को हमें सीखना चाहिए, मालूम करना चाहिए, इसी को तो इल्म कहा जाता है।
اور علم کے باب میں، علم کے معاملے میں ہم بہت کمزور پڑ چکے ہیں، بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ 10 صورتیں سیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ سب کچھ سیکھ لیا ہم جی، اور 10 صورتوں کے بعد پھر آگے کچھ سیکھنے کا جذبہ نہیں رہتا، اور جی وضو کے، غسل کے، نماز کے ارکان معلوم کر کر ہم سمجھتے ہیں کہ پورا علم حاصل ہو گئے ہم۔ زندگی کی کتنی ضرورت ہے، زندگی کے کتنے تقاضے ہیں، اور زندگی کے کتنے مرحلے ہیں، زندگی کے کتنے شعبے ہیں۔ ایک صاحب، ایک بزرگ دیکھا، ایک بزرگ نے دیکھا 2 آدمی مسجد میں بیٹھ کر، یہ مجھے 100 کا چلہ دے کر دو، تو 100 روپے میں نے دیا آپ کو، آپ نے 10 روپے کے نوٹ مجھے دیے۔ ایک بزرگ نے دیکھ کے کہا مسجد میں بیٹھ کر کاروبار دھندا کرنا درست نہیں۔ دھندا کہاں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو چلر لے رہے ہیں جی۔ معاملہ دھندا کسے بولتے ہیں؟ ایک چیز دینا دوسری چیز دینا ہو۔ چاول لا کے مسجد میں بیچتے تو کیا بولتے لوگ؟ دھندا کر رہے ہیں بول کر جی۔ تو جیسے چاول لے کر 100 روپے دینا یہ ایک معاملہ ہوا، ویسے ہی 10 روپے دے کر بندے 100 روپے لینا دیکھتا ہوا، یہ بھی معاملہ ہوگا۔ تو مسجد میں معاملہ ہم بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں، مسجد وال جماعت میں کبھی بیٹھے بیٹھے یہ 500 کا چلر دے ڈالو، 100 کا چلر دے ڈالو جی۔ تو اس طرح کے معاملات مسجد میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں جی۔ تو چھوٹی چھوٹی چیز بھی سمجھنے اور یہ سیکھنے کی ہوتی ہے، یہ سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ 100 روپے دیے چلر دو جی، اب نہیں میرے پاس، میں بعد میں دیتا ہوں، تو بعد میں دے سکتے ہیں، لیکن یہ سود ہو جائے گا۔ 100 روپے آپ لے کر بعد میں چلر دیے تو کیا ہو جائے گا؟ سود میں شامل ہو جائے گا۔ ورنہ کہ جب نقد جنس جو ہے تو جنس کے ساتھ میں معاملہ ہو رہا، 100 روپے دے کر 100 روپے اگر آپ واپس لے، 100 ادھر بھی 100 ادھر بھی 9 ادھر بھی 9، تو اگر 100 دے کر 100 واپس لے رہے ہیں تو یدن بیدن، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، اسے دیر سے نہیں کر سکتے، بعد میں لین دین نہیں کر سکتے۔ 100 روپے کا چلر بعد میں دیکھو بولے تو وہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ سودی ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ تو ایسے کتنی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں۔ ہمارے بڑوں میں، بزرگوں میں یہ سب چیزوں کا علم تھا، اور میں بزرگوں سے مراد علماء نہیں بول رہا ہوں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں بزرگوں میں علم کا مطلب یہ کہ علماء میں علم کا نہیں، ہمارے جو بڑے لوگ تھے، جو غیر عالم تھے، جو عوام میں سے تھے، ان کو بھی بہت ساری چیزوں کی سمجھ تھی، اور وہ اس طرح کے غلط اور ناجائز معاملات نہیں کرتے تھے۔ آج ہر چاروں طرف سے علم کے معاملے میں اللہ معاف فرمائے ہم یتیم ہو رہے ہیں جی۔ یتیم کا مطلب جس کے اوپر سے باپ کا سہارا ہو جائے، تو گویا ہمارے اوپر سے علم کا سہارا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیقبض العلم، کیا ہوگا؟ علم اٹھا لیا جائے گا، اور جب علم اٹھا لیا جائے گا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے کیا ہوگا؟ جو جاہل لوگ ہوں گے وہی عالم اپنے آپ کو بنا لیں گے، اور وہ لوگ بھی بغیر پوچھے کے فتوا دینا شروع کر دیں گے۔ گمراہ خود بھی ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج سب سے آسان چیز ہے دین کے معاملے میں بات کرنا۔ آپ جہاں دیکھو، جہاں مجلس لگتی ہے، تو ہمیں بہت ساری دفعہ تجربہ ہوا ہے، بعض دفعہ دوسروں کو بولنا پڑتا ہے۔ کوئی بات شروع ہوئی تو مجلس میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، لیکن ایک آدمی رائے دینا شروع کر دیتا ہے، ایسا کر لیا تو اچھا، یہ کرے تو صحیح ہے، تو دوسرے کو اشارہ کرنا پڑتا ہے، کہیں کچھ بول رہی مفتی صاحب بیٹھ کر ذرا خاموش رہو جی۔ تو لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے، عادت بن گئی ہے کہ معاملے میں، مسئلوں میں رائے ظاہر کرنا جی، بغیر جانے کے رائے ظاہر کرنا۔ جان کر ظاہر کریں تو خوشی کی بات ہے، لیکن یہاں تو بغیر جانے کے ظاہر کرنا۔ ایک جگہ یہ بادشاہ تھے،
उनके वजीर से बादशाह ने पूछा कि हमारे ममलकत में सबसे ज्यादा किस किस्म के लोग हैं? तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, हमारी ममलकत में 2 किस्म के लोग सबसे ज्यादा हैं। पूछा कौन से? फरमाया हकीमा ज्यादा है, मुफ्तियां ज्यादा है। अरे मदरसे नहीं है, मुफ्ती कहां से बन गए जी? मेडिकल कॉलेज नहीं है, हकीम कहां से बन गए? तो बोले हकीम बादशाह सलामत, आपको अगर तजुर्बा करना है तो ऐसा करो, बुखार आ गया बोलकर सोना और सबको मुलाकात का मौका दे दो। तो बादशाह सलामत बुखार आ गया बोलकर सो गए और हर आदमी को मुलाकात का मौका दे दिए। तो हर आदमी, हर आने वाला एक दवा हो गया। बादशाह सलामत ऐसा करे तो अच्छा है, ये मिले तो अच्छा है, वो खाए तो अच्छा है। पर भी एक आदमी भी खामोश नहीं गया, हर आने वाला कोई ना कोई नुस्खा बता के गया। तो पता चला कि सबसे ज्यादा कौन है हमारे पास जी? हकीमा है। और वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, कोई मसाला जब दरबार में बैठा हुआ हो तो पूरे दरबार के सामने आप पूछिए ये मसला, तो सबके सब फतवा देंगे इंशाअल्लाह। तो पूछ के देखा तो सब ने माशाल्लाह मसला बता दिया, गलत सलत जैसा भी हो। तो आज भी यही हाल है कि कौन ज्यादा है? आज भी हकीमा ज्यादा है और मुफ्तियां ज्यादा है। तो क्यों? ये अल्लाह के नबी ने फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की निशानी बताई है। ये क़यामत नजदीक आ जाने की निशानी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सयुक़बज़ुल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा और फिर क्या होगा? तुम देखोगे कि लोग भी यत्तख़िज़ुन नासु रुऊसन जुहालन युफ्तूना बिग़ैरि इल्मिन फ़यदिल्लूना व युज़िल्लून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोग जो है जी बड़े बड़े लोगों को, कुछ को रईस, सरदार, जी चौधरी, बड़ा सदर बना लेंगे और फिर उनके पास जाके बैठेंगे तो बगैर इनके फतवा देंगे। आज खानदानी मसाइल, आइली मसाइल, खानदानी मसाइल में फैसला करने वाले आमतौर से मस्जिद कमेटी, मोहल्ला कमेटी, नौजवान कमेटी, ये कमेटियां जो है आईनी मसाइल में मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया और मियाँ बीवी का आपस में इख्तिलाफ हो गया, तो वो इस इख्तिलाफ को हल करने वाले कौन? मस्जिद कमेटी, मोहल्ला कमेटी, नौजवान कमेटी। वो मस्जिद कमेटी, मोहल्ला कमेटी, नौजवान कमेटी में ये आलिमा देते हैं, मुफ्तियां देते हैं। अब उन्होंने बैठ कर पूरे के पूरे फैसले करवाते हैं जी। तलाक खुली के नहीं हुई वो भी फैसला करवाते हैं और ये खुला हुआ कि नहीं हुआ वो फैसला कर देते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यत्तख़िज़ुन नासु रुऊसन जुहालन फ़यफ्तून। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की पूरी हदीस में बताया। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम ख़वातीन, मुअज़्ज़ज़ माएँ और बहनें, अजीज बच्चियों, आप सबसे गुजारिश है कि इल्म हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। इल्म रोशनी है और इल्म के बगैर अंधेरा ही अंधेरा है। इल्म के बगैर अंधेरा ही अंधेरा। इस वजह से इल्म हासिल करना, इल्म जी एक इल्म वो है। शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाया। शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अज़ इल्म बनी आदम याबत कमाल नअज़ जाहो हशमतो मालूम। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अज़ इल्म बनी आदम याबत कमाल, इल्म ही के जरिए से अल्लाह ने हमारे बाप हजरत आदम को इज्जत दी। हजरत आदम के सामने तमाम फरिश्तों को जो सजदा करवाया वो किस पर करवाया? वो अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला। ये पूरी की पूरी आयत अल्लाह ने आयतें नाज़िल करके बताया है कि हजरत आदम को सिखाकर फिर फरिश्तों के सामने लाकर खड़ा करके फरिश्तों से कहा बताओ, फरिश्ते नहीं बता सके।
حضرت آدم سے کہا تم بتاؤ، تو حضرت آدم نے بتا دیا، فر 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 سنا دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سنایا تو تب فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ ریز ہو جاؤ آدم کے سامنے. تو حضرت آدم کے سامنے سب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ایک شیطان نے سجدے سے انکار کیا، باقی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بنی آدم زین یابت کمال، ناز جاہو حشمت و مالو منا. مال سے، مرتبے سے، عہدے سے، ڈگریوں سے بھی انسان کو کمال عزت نہیں ملتی، بلکہ اللہ علم کے ذریعے سے آدم کی اولاد کو، آدم کے بیٹے کو بھی عزت عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس علم کو اپنے سینے سے لگانا. میں نے عرض کیا دنیا کا ہر علم سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہر علم جاننے کی ضرورت ہے، لیکن ہر ایک کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ افراد تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ زندگی کا، دنیا کا نظام، دنیا کا سسٹم چلتا رہے گا، اور وہ چلتے رہنا چاہیے اور اس کو باقی رکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. لیکن دین کا علم ایک ایسا علم ہے جو چند لوگوں کو نہیں سیکھنا ہے، بلکہ ہر مسلمان کو سیکھنا ہے اور ہر فرد کو سیکھنا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہی ارشاد فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بے علم نہ توا خدارا شنا، بے علم چون شما باید گدا، کہ بے علم نہ توا خدارا شنا. بڑی پیاری بات حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، علم کے پیچھے شمع کی طرح سے گھلنا چاہیے، یعنی محنت کر کے علم کو حاصل کرنا چاہیے. کہ بے علم نہ تواں خدارا شنا، کہ علم کے بغیر آدمی، علم کے بغیر اللہ کو نہیں پہچان سکتا. سب سے بڑی کمزوری یہی ہوگی کہ انسان اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا کہ مالک کون ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس نے انسان کا اللہ سے تعارف کروایا، بتایا کہ اللہ کون. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. یہ سب اللہ کا تعارف ہے. قرآن میں اللہ نے بھی اپنا تعارف کرایا کہ اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رب کون ہے. آدمی اپنے رب کو، اپنے مالک کو پہچانتا ہے. ہمارے بزرگ نے بہت عمدہ، بڑی پیاری، بہت اچھی مثال دے کر سمجھایا. بڑی پیاری، بہت عمدہ مثال دی. بچہ 3-4 سال کا تھا، باپ کو سعودیہ میں نوکری آئی تو باپ جو ہے نوکری پر چلے گئے سعودیہ. 10-12 سال گزر گئے، واپس نہیں آ سکے. 10-12 سال کے بعد واپس آئے تو بچہ جو 2-3 سال کا تھا اب ماشاءاللہ 15-16-17 سال کا ہو گیا تھا. بچہ نے باپ کو بچپن میں دیکھا تھا، نہ ہلکا پھلکا نقشہ تو تھا لیکن وہ پرانا زمانہ، آج کا ویڈیو کال کا زمانہ نہیں. تو باپ کے تصویر صورت پورے طور سے ذہن میں نہیں تھی. ماں کے ساتھ میں بچہ ایئرپورٹ پر اپنے والد کو لینے کے لیے پہنچا تو ایک صاحب آئے، ذرا بڑی عمر والے، ادھر عمر کے آدمی، سامان وغیرہ بہت زیادہ تھا اور ٹرالی ڈھکلتے ہوئے آئے. ان کا سامان سنبھل نہیں رہا تھا ٹرالی میں، وہ گر پڑ رہا تھا. وہ بیچارے بار بار اٹھا کے رکھ رہے تھے، ڈھکلتے ہوئے آئے. ایک نوجوان بچہ سامنے کھڑا ہے تو اس کو پکار کے کہا بیٹے ذرا میرا سامان سنبھال، ذرا میری بیوی اور بچے آئے ہیں، میں ان کو دیکھ کے آتا ہوں. تو اس جوان بچے نے بھی جواب دے دیا
कहा आप अपना सामान संभालिए, मैं अपने अब्बा के इंतजार में खड़ा हूं, मैं आपकी बात नहीं मानता। वो बेचारे ढकेलते हुए 2 कदम आगे बढ़े तो बीवी ने देख के बेटे को पुकारा, पुकार के कहा, अरे बेटे तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं। कहा देखो वो ट्राली ढकेलते हुए जी। तो अभी जिनकी बात पर इनकार किया था नहीं पकड़ सकता आपका सामान, अब दौड़ के जाके ट्राली भी पकड़ लिया, सामान भी संभाल लिया, बाप का हाथ भी पकड़ लिया, उनका हाथ भी कंधे पे डाल लिया, बाप को भी संभाल रहा है, ट्राली भी संभाल रहा है, सामान भी। अभी थोड़ी देर पहले इनकार करने वाला आप सब कुछ करने क्यों तैयार है? फरमाया कि बेइल्म तवा खुदा शनाब, कि जब इल्म नहीं था बाप को नहीं पहचानता था, अब जब पता चला कि यही मेरे अब्बा है तो सब कुछ करने तैयार है। तो इल्म के बगैर अपने रब को नहीं पहचानता है, और जब रब को नहीं पहचानता तो रब की मानेगा कैसे? हम उसकी इताअत कैसे करेगा? उसकी ये फर्मा बरदारी कैसे करेगा? तो फर्मा बरदारी और इताअत के लिए इल्म जरूरी है। मालूम हो मेरा रब कौन है, उसकी ताकत क्या है, उसकी शान और शौकत क्या है, उसका रहमो करम क्या है, उसकी अता और दादो दहिश क्या है, और उसकी मेहरबानी कैसी है, और फिर उसकी गिरफ्त पकड़ और उसका भी अजाब और उसकी सख्ती कैसी है, ये सब जब पता चलेगा तो फिर इंसान अल्लाह के सामने अपने आप को झुका देगा, अल्लाह ताला के सामने अपने आप को ये निछावर कर देगा। इसलिए इल्म, हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, ये इल्म चूं शमा बायत खुदा के बे इल्म न तवा खुदारा शनाब, के इल्म के बगैर इंसान अपने रब को नहीं पहचान सकता है। तो इल्म के लिए ये इल्म है जी, दीन का इल्म, जहाँ रब की पहचान कराई जाती है, माँ बाप की कदर बताई जाती है, भाई बहनों के रुतबे मकाम बताए जाते हैं, खाला फूफू जी चचा और मामों का रुतबा और मकाम बताया जाता है, और हर एक की कदर करने की तालीम की जाती है, और पूरी ताकीद और कुव्वत के साथ में गोया ये जी दबाव बनाया जाता है कि एक मोमिन मुसलमान को अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, हक वालों के साथ में जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए। ये वो सारा इल्म है जिस इल्म को हम में से हर एक को सीखना चाहिए। माशरत का इल्म है, मामलात का इल्म है, अखलाक का इल्म है, इबादतों का इल्म है, और सबसे बढ़कर ईमान, अकाइद, ये अकाइद कैसे होने चाहिए। अकाइद में थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा फर्क हुआ, आजकल के ये थोड़े से जो हमारे पास जी ये यूट्यूब और दूसरे जो जराए हैं, उन जराए की वजह से बहुत सारी चीजें हमारे पास पहुंच रही हैं, और हम समझते ये भी अच्छा ही तो लग रहा है, ये भी तो अच्छा ही तो बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? वो क्या गलत बोल रहे हैं, अच्छा ही तो बोल रहे हैं, तो वो अच्छा ही तो बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? इसमें बहुत सारा जहर क्या करते हैं, चॉकलेट में डालकर वो आपको खिला दिया जाता है, और आप समझते रहते हैं, हम लोग ये समझते रहते हैं कि अच्छा ही तो बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। उसमें गलत क्या है वो बाद में समझ में आता है, देर से समझ में आता है। जब किसी आलिम के पास बैठकर आप समझने की कोशिश करें तो तब आपको समझ में आता है। लोग समझाते हैं कि सेब खाकर ताकत हासिल करना अच्छा है, कि सेब का क्या बोलते हैं, रस पीना अच्छा है। कौन सी चीज अच्छी है? सेब में ताकत ज्यादा है तो सेब खाना चाहिए, कि सेब का रस पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए। कौन सी चीज अच्छी है? सेब के रस में, जूस में पानी थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, दूसरी कोई ना कोई चीज मिल जाएगी। सेब तो डायरेक्ट क्या है, एनर्जी है। तो जब कोई आदमी ऐसा समझाएगा तो हम सब कहेंगे सेब ही तो खाना चाहिए। फिर आगे वो कहेगा तो कुरान और हदीस जो है वो डायरेक्ट सेब है, डायरेक्ट एनर्जी है, तो वो डायरेक्ट एनर्जी लेने के बजाय आप मिलावट वाली एनर्जी कहीं को लेते हैं, जूस कहीं को पीते हैं। तो हमें जब आप आलिम के पास बैठेंगे तो वो आपको बताएंगे हाजिमे की ताकत नहीं है हमारे पास, सेब खाए तो जुलाबान शुरू हो जाती है। इसके वजह से क्या करना पड़ेगा, जब तक हमारा हाजिमा मजबूत ना हो उस वक्त क्या पीना पड़ेगा, जूस पीना पड़ेगा जी। उसके बाद फिर सेब खाने की ताकत हो गई और हाजिमा हमारा मजबूत हो गया तो तब हमें सेब भी खा सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं,
दीन के नाम पर, ये दीन के उन्वान पर बहकाने की कोशिश करते हैं, दीन के उन्वान पर बहकाने की कोशिश करते हैं। आज तक दुनिया में कोई भी फितना वो दुनिया का लुबादा ओढ़ के नहीं आया, मैं दुनियादार हूं बोल के नहीं आया। हमेशा जितने फितने आए वो सारे के सारे फितने दीन का लुबादा ओढ़ के आए, ऊपर दीन का लिबास ओढ़ के आए और फिर हमको भटकाने भटकाने की कोशिश किए। तो इस फितने से बचने का रास्ता दो ही चीजें हैं, ये दो चीजों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। पहला क्या रास्ता फरमा कि आलिम बनो, कुन आलिमन, मेहनत करो, कोशिश करो। इल्म कोई हमारी उलमा की मीरास थोड़ी है, कुरान कोई ऐसा है कि हमने छुपा के रख दिया कहीं। तफसीर की किताबें माशाल्लाह हर मस्जिद में कोई एक आध तफसीर की किताब रखी रहती है, हदीस की किताब रखी रहती है, कुतुब खानों में हदीस की किताबें हैं, तफसीर की किताबें हैं। आलिम बनो जी, इल्म का दरवाजा सबके लिए खुला है, कौन रोक के रखा है? और किस उम्र में आलिम बनने से रुकावट है? हम दारुल देवबंद में पढ़ रहे थे तो हजरत मौलाना सिबतुल्लाह साहब मुख्तियारी रहमतुल्लाह अलैह के कोई करीब के या दूर के रिश्तेदार थे, वो हमारे दौरे से फारिग होने के बाद वो आए, दारुल में दाखिल हुए और तकरीबन 65 साल उनकी उम्र थी। 65 साल की उम्र में वो माशाल्लाह दारुल में दाखिल हुए और दारुल में उन्होंने माशाल्लाह इल्म हासिल किया, फारिग हुए, आलिम दीन बने माशाल्लाह। तो कोई जमाना इल्म के लिए रुकावट का नहीं है। तो फरमाते हैं कुल आलिम, आलिम बन जाओगे। आलिम नहीं बन सकते ठीक है, तो कम से कम क्या करो, मुताल्लिम बन जाओ। अरे सीखना तो शुरू कर दो, पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। रोज 2 मसले सीखो, तो दो मसले करके साल में कितने हो जाएंगे? 600 मसले हो जाएंगे। तो 600 मसले जानने वाला आलिम नहीं होगा। 2 साल के अंदर 1200 मसले हो गए उसके पास, तो 1200 मसले का मतलब पूरी तालीम इस्लाम याद होगी उसे। और तालीम इस्लाम के बगैर आलिम भी आलिम नहीं बनता, तालीम इस्लाम के बगैर आलिम भी आलिम नहीं बनता है। तो इसलिए बड़े से बड़े फिक़ह की किताबें पढ़ने के बाद भी आलिम साहब क्या करते हैं, मसला देखना तो तालीम इस्लाम में छुपा कर देखते हैं। तो 1200 मसाइल आपको याद हो गए तो कितनी बड़ी बात हो गई। ये इस तरह से तुम आलिमन या फिर जो है मुताल्लिमन, मुताल्लिम बनो, तालिब बनो। ठीक, और अगर तालिब भी नहीं बन सकते तो कम से कम मुहिब्बन क्या बनो। ठीक, ये सामने बैठकर सुनो उनकी बात, मुस्तमिअन, ये बैठकर कभी कभी सुनते रहो और मालूम करते रहो, पूछते रहो, सीखते रहो। तो रोजाना न सही, पाबंदी से न सही, एक आध बात मजलिस उसका असर पड़ता है। अहलुल्लाह की मजलिस, अहले इल्म की मजलिस में कोई ना कोई बात आदमी के दिमाग में, दिल में उतरती है और उसे समझ में आती है। इतना भी नहीं तो कम से कम क्या बनो, मुहिब्बन, उनके मुहिब बनो। हाँ, उनके मुहिब बनो का मतलब क्या, आकर हम ना बोले तुम ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलो चलो, मतलब उनको पूरा कुरान पूरा हदीस बोल रहा है, तुम्हारे इमाम साहब क्या बोलते, इमाम अबू हनीफा के पीछे चलो। अब उन्हें बोलते ही हमें क्या हो गए, टेम्पर में आ गए। हमें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने वाले, हम ना किसी और के पीछे कैसा चला सकते। तो बोले ठीक है, हम तुम्हारे पीछे चलते हैं। तो पहले तो आए, पूछे, मालूम करे, हजरत हम ना किसके पीछे चला रही हैं, इमाम अबू हनीफा के पीछे चला रही, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला रहे। तो ये फितने होते हैं और ये फितने इंसान को हमेशा शिकार करते रहते हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे फितने होते हैं और ये फितने इंसान को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। तो आप जब पूछेंगे तो पता चलेगा, वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े कि कोई और कलिमा पढ़े। आपको जो बताया जा रहा है वो हुजूर की हदीस की तशरीह बताई जा रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, उसका खुलासा इमाम अबू हनीफा ने ये फरमाया है। तो हदीस को तशरीह के साथ में समझा जाता है। सहाबा ने ये बताया है, सहाबा की बात दूसरों ने नकल की है, ये बात हमको समझ में आएगी। वरना क्या होगा, लोग जी हमारा
मुहिब्बाना ताल्लुक उलमा से नहीं होगा। हमें गलत बात बता रहे हैं और वो गलत बात बता रहे हैं बोलकर सामने वाले ने कहा, हमने उस पर यकीन कर लिया, तो मतलब मोहब्बत नहीं है, हमारे दिल में उनके बारे में बदगुमानी है और वो बदगुमानी हमें नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए फरमाया कि क्या बनो, आखिरी दर्जे में मुहिब तो बनो, चाहने वाले बनो। तो चाहने वाले बनोगे तो कोई बहकाने की और इमाम और आलिम के बारे में कोई गलत बात सुनाने की कोशिश करेगा, हमारा दिल नहीं कबूल करेगा, मोहब्बत की वजह से हमारा दिल नहीं कबूल करेगा। और फरमाया अगर ये भी नहीं बनोगे, पांचवें बनोगे जी। पांचवें का मतलब क्या जी? पांचवें का मतलब ये है कि इमाम साहब बराबर 1:28 को मस्जिद में आए, 1 मिनट में पेशाब करे, 1 मिनट में वजू करे और बराबर 1:30 बजे आकर जी मेहराब में खड़े हो गए। तो यहां से क्या शुरू हुआ? तो दिमाग फिरना शुरू हुआ, इमाम के खिलाफ आदमी सोचना शुरू। मिसाल दे रहा हूं, नाकिद बने और मोतरिस बने, अहले इल्म के नाकिद बने, अहले इल्म के मोतरिस बने, तो फिर क्या होगा? ये फरमाते हैं सबका हलिक, नुकसान उनको नहीं होगा, नुकसान आपको होगा। हमारे ये मालेगांव के जो एमएलए साहब हैं, ये मौलाना इस्माइल साहब ने, मौलाना इस्माइल साहब जो दारुल देवबंद के माशाल्लाह रुकने शूरा भी हैं, उन्होंने अपना एक किस्सा सुना। एक साहब ने आकर बार बार कहा, इमाम साहब पर एतराज किया, तो उन्होंने कहा वो बहुत अच्छा है, ऐसा करो आप इमाम साहब के पीछे तकबीर तहरीमा के साथ नमाज की पाबंदी करो, देखेंगे इसी मस्जिद में कहा मिले वहां 5 नमाजा 5 मस्जिद में जी। ये मस्जिद का नाम क्या? मुहाजिर मस्जिद के इमाम साहब 5 नमाजा 5 मस्जिद में पढ़ती। अरे महाजिर मस्जिद के इमाम साहब 5 नमाजा 5 मस्जिद में पढ़, यहाँ पर एक जगह पर, तो तुम्हें भी क्या करना, 5 नमाजा तकबीर तहरीमा शुरू होने से पहले इमाम साहब के पीछे करको पढ़ना। तो ठीक है, करके दिखाता हूँ, वो कौन सा मुश्किल है। तो पहली नमाज में इमाम साहब के पीछे, दूसरी नमाज में सीधी हाथ तरफ आ गए, तीसरी नमाज में सेकंड सफ में चले गए, ईशा की नमाज में ये रकात छोड़ गए। तो बोले बहुत मुश्किल है जी, वो मस्जिद में आपको पढ़ना, कहीं ना कहीं तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ लेना आसान है, उसी मस्जिद में आपको आजमाइश है, इम्तिहान है, ये कुर्बानी है, उन सारी कुर्बानियों के साथ में काम होता है। इसलिए हदीस में आता है कुन आलिमन, आलिम बनो, नहीं तो मुतालिम बनो, नहीं तो सुनने वाले बनो, नहीं तो चाहने वाले बनो, ये 5वें न बनो वरना क्या हो जाओगे। तो ये रास्ता इनका रास्ता है और इन हम में से हर एक की जरूरत है, मर्दों की जरूरत है, औरतों की जरूरत है। ये हमारी बच्चियों के ईमान के बचाने के लिए, उनके ईमान को पुख्ता और मजबूत रखने के लिए उनको बुनियादी दीन के माहौल, दीन के मिजाज के देने की जरूरत है। माशाअल्लाह हमारे शहर के उलमा ने, जिम्मेदारों ने, फिक्रमंद और मिल्लत का दर्द रखने वाले सब दोस्तों ने मिलकर यहाँ एक तरफ स्कूल और कॉलेज की बच्चियां जिनका भी छुट्टी है उनके लिए माशाअल्लाह 3-4 घंटे का निजाम यहाँ बनाया गया कि सुबह 10 बजे से लेकर इंशाअल्लाह 1 बजे 1:30 बजे तक उनके लिए 20 दिन तक इंशाअल्लाह ये एक समर कोर्स के तौर पर यहाँ चलाया जाएगा। तो हमारे महल्ले की बल्कि पूरे शहर की बच्चियां यहाँ से इस्तिफादा कर सकती हैं, फायदा उठा सकती हैं। और उसके अलावा दोपहर के वक्त पर बड़ी उम्र की जितनी खवातीन हैं, जितनी औरतें हैं, वो भी माशाल्लाह जी शाम को 10:30 से 12:30 तक बड़ी औरतों के लिए 10:30 से 12:30 तक, बड़ी उम्र की लड़कियों के लिए सुबह रोजाना 1 घंटा, हफ्तेवारी कॉलेज की तालीबात के लिए इतवार के दिन इंशाल्लाह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और ये 20 दिन का जो समर कोर्स है वो सुबह 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक